Oleh melambang Mas Yop, perantara bijak awal ini kan Sotok kudu tim baper tapi operatormu sekodi audio piye masih lato-latomu kering ora tepuk tangane aku jalan tepuk tangane tolong tepuk tangane masih tolong pati ora butuh clarity masuk butuh clarity masih jangan jual beli lote piye masih keter bola lato-latomu mikir dong JBL melempar dadi nempok godhong isane depet pagokan kaya teku mamat dijian ora duwe deset ngene omah deset jantar PT7 sinar jatim ora sepele. Would you know that everybody? This is our extra music. Sultan ora kono mangsa Ekranya masih gerak-gerak.
Oleh